سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز ویدیو نوینکه های یعنی لباس و سترک های نوینکه. ما در شهر نوسیبیرسک خلاکسکی رینک قرار داریم. خلاکسکی رینک 3B. اینجا دکانچی موهنه женский мусульманский одежда دخترو. Она داری виход. Вай парандам дاری виходай. Анамин территории моанамин лесницкий мефроид пеши докони мобам бид. Анамин круги хлокский рынок дохтаро мана. Круги, анамин главный круги хлокский рынок. Вай парки бозор мидарой. Интернет бозор анамин круги метонид мана пеши моба бид. Қатим агар машин ки бидгар, агар не автобус ки бид метонид магазин 19 ба фурдоид. Остановка магазин 19 ду паранда остановка. Айн параям амдагио, айн параям амдагио, яни мигдароид магазин 19 ба. یه остановки магазин 19 мефроид. اینجا با وردیم خیلی لباسای کشاد خوش رو و هاش بروکاش کلیاش یعنی کشاد 5 نمود راسویتکاش هست. размеры روی اکرام با жемчуг того материалаш шелк, дубайский шелк дохтаро. Каммаш кнопочный задagi. بهت стилаш мава махкал шуд скромный барои баҳор пуштан. қати брюкои клёш бисёртар духтаро пурсида буданд, марҳамат кунед. лекин беҳад скромный нав. Эна назар багирид духтарои ки чихегом қадатон паст ҳай. иҳо ҳами қади 1.75 ба мехем истад духтаро. қади 1.75 духтарои мо қадашон 1.60 ба аз ону поёнтар мисад ё боли зонунда мистад. Анми стилакош беҳад фасони хушрӯ скромный сатраба бисёртар аз ин хепаштиан. Ами духтаракои ки поштаги қадаш 1.75 плюс каблук поштагиҳо. инҷо бас новинка овардим яъне куртаҳои фасони хушрӯ калон размери 52 то 58,000 рубли. нархи беҳтарин духтарои расветкои ки рӯи экран менид наличи аст ҳамаш барои фурӯш. доставки аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунда мешавад. мо шаҳри новосибирсканда тамоми шаҳр ба мо доставка мекунем тариқи почти россия. одаме ки дар шаҳр новосибирск гаид метавонед омада пеш дида почта харидорӣ кунед ва баъд баъзеҳо ҳамин интернет дидам биём хай адреси моя гӯед мо ҳамин яъне подписчикаи канали шумо. инҷа ба ҳаст духтаро ин хеле либосакои скромный шелк, инҳоям дубайский шелк, посадкаш хушро беҳад маба ваяш махқол шуд, фасонаш махқол шуд. асабики скромник пешаш замокак мана хе посадкаш хушро пафтаги месад хай ко инҳои ман боро нав омад упаковка кушодам яъне кашолкара шумо ба видеокрам ман ки ман пошондагим не нигоҳ кунед ми вешилкоба кашолкара видеокрам амин 4 намуд расветка ҳаст наличиба. ҳамаш рангош айдгириш хушро духтаро. пешаш бо киса дорак 4 намуд расветка ҳаст. доставка аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунда мешавад. размераш 42 то 5 ҷоя занимади албачиха хуш шуро пафтаги скромный чизи современный. киртачо барои духтаракоям мешавад. барои яъне размери то 52 бошад. неказ инҳо маламерка духтаро. размери як размери маламерка. материали сингапур беҳтарин тикан духтаро. ягон чиз намешавад. ин бо апеш аҷоибот хушро 4 намуда ярми расветкаша инҳо ҳамаш боро навомад духтаро. ман мехе кашол кирмо ман барои шумо видео кирам духтаро ки хай новинка омад. яъне бисёр мепурсанд новинка кай мешавад, кай мебиёд. марҳамат кунед. қати почаш инҳо ҳамаш қати почаш барои духтарчаҳоям беҳад насабукак барои одамои калонам гирифтан барои духтаракое ки келин мешан гирифтан аллакай ама ғозомда метавонед яъне харидорӣ кунед духтаро. скромняк. ҳамин расветка ки рӯи экран бинед наличи ҳаст духтаро. скромный.
با اینجا باید штапеле однотонный духтара, штапеле однотонный. این هاش باشد دوتا اولش материалаш бамбуковый, чортанми штапелёй однотонный. نکنه چه материалаш خیلی мягкий خوش رو زردشه همین زیلیان نشاید دخترا. پیشکشون خیلی نگینک برای دخترجوها میشه. هاش من штапель. Остина кошандам нигинша штапеле однотонный. Чорному да ми расветки штапел ай дختара. مرحمت کنید که به کدام رسویتکه در کار، کدامش معقول، کدام رزمیر شما به لازم دستافکه میکنیم طریقی پشتمش پاچدانی ها. نه دوخته نمونده ساختش. اینجا باز کرده штапеле کلان دخترها برای زنکای کلان. تا 58 نه تنها برای زنکای کلان رزمیره نگاه کنید. از 50 بالا نکین پلاتناهاش یعنی штапелаш سخته که خوش شروع تا پایانه. خیلی گلکچه هاش نیجنی. پیشو پیشتش یک خیلی کاکیتکشه نه گلکش. نشم خیلی گلکش. штапелше نگاه کنید قصدیشه. خیلی ماده شنی. اینجا با آوردیم سطرها دخترها سطرکای منم خیلی رزمیره 400 روبلی. رسویتکای شدی مرحمت کنید. شبکچاش دو خبتی خوش رو. و رسویتکایی رو اکرم ببینید یعنی نلیچی هست. کدامی مقال اتمیتکه کنید پرتای نمیروی من ایمو واتسابی من روی اکرامه بلاک وال دخترها نوین که این هایم. کدام یعنی سویتکاش مقال کدام نمودش مقال دخترها سکرین شاپ کنید پرتای نمیروی ایمو واتساب من بر کوال صبر به حد اینم فسونه خوشورا تکن کالیفرنیا ها. همان می رسویتکایی که رو اکرامه منید های نلیچی با دخترها. این ها باشد توریتکی چیسته توریتکی بلاکوال دخترها 700 روبلی. همین رسویتکه هاش همه هست نلیچی دخترها. رومالوی دوبای یعنی شرفای گتاوی دوبای 1300 روبلی. سویتکای نیجنی همه شای نلیچی با هست همین رومالوکا گتاوی تیار 50 روبلی. من میچی که در روی اکرام میبینید دخترها نلیچی هست همش که به کدام رسویتکش مقبول سکرین شاپ کنید پرتایید دستافکه میکنیم از شهر نوسی بیرسک و تمام شهر روسیه یعنی که جای شهر روسیه باشیم و دستافکه میکنیم طریقی پاچتی روسیه. آدمی که در شهر نوسی بیرسک آمده دیده پیش پشت خریداری کنه خلاقسکی رینک سی بیمو یعنی من گلاونی خلاقسکی رینک اندامو مرحمت کنید بیایید پیش بینید پیش شناس میشیم یعنی چی که مقبول منه خریداری کنید. فیردوس کالیفرنیا دخترها رسویتکاش به حد بسیار آمدگی با انشالله ویدیو میکنیم نصیب باشد. نظرش به حد بسیار دخترها پرستن سطرکای نوینکه لباسای نوینکه مرحمت دخترها.
همین چیزی که شما میبینید روی اکراننده همش هست آمادگی، یعنی نلیچی برای فروش. Кнопочный ҳомдагӣ инам расветкаш бисёр анча вақт боз набуд набояд намудига шомдагӣ иншоаллоҳ бо рӯзаи наздик бо видео мекунем ба кадом расветкаш маъқул марҳамат кунед партоед. Ман мин буд имрӯза видеои мо. духтара боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда дар паноҳи худоник бошед.